Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, messieurs, dames, bonjour. Nous sommes le samedi, le 13 juin. Boulevard Saint-Martin, plus exactement. Le début de ce qu'on appelle les grands boulevards à Paris, dans le centre, dans le vieux centre. Ce boulevard qui part ou qui amène à la place de la République où il se déroule actuellement même, comme vous le voyez, une manifestation monstre. À l'instar des manifestations un peu partout dans le monde à la suite de la mort de George Floyd. À Minnesota, à Minneapolis, à Minnesota, aux États-Unis. Aujourd'hui, et à l'appel de la famille de Adama Traoré. Et ce soutien avec le soutien bien sûr de plusieurs associations de défense des droits de l'homme, une manifestation contre la violence et le racisme de la police, et une manifestation qui demande entre autres la justice pour Adama Traoré. En grande partie de la manifestation. Alors, ce Français d'origine malienne, si je ne me trompe pas, qui a été mort à la suite d'une poursuite de la police dans le département des Persans, dans le Val d'Oise, et plus exactement le 19 juillet 2016. La famille et l'avocat d'Adama Traoré accusent la police d'asphyxier Adama Traoré alors que la justice française apparemment a clôturé l'affaire en disant qu'il était mort par une crise cardiaque. Voilà un peu pourquoi beaucoup de manifestants manifestent aujourd'hui à Paris, dans la place de la République et à la limite de Paris, 2e arrondissement et 3e arrondissement. Et à noter que c'était prévu que cette manifestation apparemment tolérée et non autorisée était prévue pour une marche à partir de la place de la République et jusqu'à la place de l'Opéra. Mais, et comme vous le voyez bien, on a encirculé la place de la République et la police a interdit la marche et a toléré et permis juste le rassemblement. Et à noter que le boulevard Saint-Martin, d'où je suis en train de diffuser
de filmer cette manifestation un peu de loin, car la place est fermée, comme vous le voyez, par les camionnettes de la CRS. Alors que tout à l'heure, j'étais sur la place de la République où il y avait beaucoup de gens, beaucoup de manifestants qui peuvent atteindre, à mon avis, une vingtaine de milliers de manifestants minimum. سيدتي أنساتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن بولفار سان مارتان، إحدى الشوارع الرئيسية التي تشق باريس من ميدان الجمهورية، ميدان الريبوبليك، إلى ميدان الأوبرا وإلى غرب باريس من هذه الناحية، وإلى الجنوب والشرق من النواحي الأخرى، وبالطبع إلى الشمال، حيث أن هذا الميدان، ميدان الريبوبليك، ميدان حساس تقام فيه دائما المظاهرات. اليوم تظاهرة حاشدة بطلب من عائلة أداما تراوري ومناصري أداما تراوري من الكثير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. أداما تراوري ذلك الفرنسي من أصول أفريقية، مالي على الأرجح، والذي مات على إثر مطاردة من البوليس الفرنسي في منطقة بيرسان المسمى بفالدواز، وكان ذلك في يوم 19 من يوليو من عام 2016. جاء المتظاهرون اليوم وليطالبوا بإعادة محاكمة أداما تراوري، حيث أن القضاء الفرنسي أغلق هذا الملف على أساس أن أداما تراوري مات بأزمة قلبية، في حين أن المتظاهرون وعائلة تراوري بالأخص يقولون أنه قتل بنفس طريقة جورج فلويد في أمريكا، قتل خنقا بعد عنف وعنصرية البوليس الفرنسي ضده. ولذلك فقد جاء المتظاهرون اليوم، وليست هذه المرة الأولى، ولكن نستطيع القول أن الجميع استغل حدث موت أو قتل بمعنى أصح جورج فلويد في مينيابوليس في مينيسوتا بأمريكا، ذلك الحدث الذي يهز العالم حاليا. استغل المتظاهرون هذا الحدث ليواصلوا مطالبة القضاء الفرنسي بمحاكمة عادلة لأداما تراوري الذي قتل خنقا بالنسبة لهم على الأقل، كما يطالب الجميع هنا بكف البوليس عن العنف والعنصرية ضد الأقليات وضد
الفرنسيين والأفارقة وضد الأجانب، ويطالبون بالكف عن جميع أشكال العنصرية وعنف البوليس. وجدير بالذكر أننا هنا في بولفار سان مارتان الذي ينطلق من ميدان الريبوبليك، ميدان الجمهورية، حيث يوجد المتظاهرون. وكان من المفروض لهذه المظاهرة الحاشدة أن تنطلق من الميدان في اتجاه الأوبرا مرورا بهذا الشارع بولفار سان مارتان، ولكن قرر المسؤولون وقرر البوليس إغلاق الميدان لتكون المظاهرة غير متحركة كما نرى، حيث أغلق البوليس جميع المنافذ المؤدية إلى ميدان الجمهورية. حيث أصبحت المظاهرة تجمع فقط في الميدان، ولكن كما نرى سيداتي أنساتي أن الميدان وحده لم يكفي المتظاهرين الذين زحفوا من كل مكان، وها هم نراهم على بعد من الميدان، وقد فرقهم البوليس على ما نرى. Justice pour Adama. La police en France tue et stoppe à la violence et au racisme de la police française. Cela était le slogan d'aujourd'hui de cette manifestation monstre qui a rassemblé plus que 20 000 manifestants et dont l'endroit était la place de la République et une manifestation qui était prévue pour une marche à partir de la place de la République jusqu'à la place de l'Opéra. Mais comme vous voyez, messieurs, dames, il y a eu un changement pour que ce soit un rassemblement statique. Et voilà, nous voyons la police qui écarte les manifestants qui étaient à proximité de la place de la République pour les chasser loin de la place. Et apparemment le délai prévu pour la manifestation s'est terminé. Voilà pourquoi la police commence à évacuer les manifestants qui persistent et qui restent sur place à applaudir et à crier justice pour Adama et stop à la violence de la police
Et stop au racisme. Voilà. À proximité de la place de la République, était avec vous Ahmad Chokri de l'organisation Journalistes autour du monde.